السلام عليكم. سنكمل مع الدرس être et avoir au présent de l'indicatif صفحة 14 من الكتاب المدرسي للسنة الخامسة. إذن أولا ما هو le verbe être؟ اليوم عندي ضيف سيساعدني في الشرح. le verbe être ما هو؟ يكون. و le verbe avoir هو أمتلك. جيد. Au présent de l'indicatif. ما معنى le présent de l'indicatif؟ الحاضر. جيد جدا. J'observe ألاحظ. Tu es de quelle famille؟ ما معنى tu es de quelle famille؟ أنت من أي عائلة؟ ممتاز. بما تنتهي هذه الجملة؟ تنتهي بعلامة استفهام. جيد. إذن بما أنها تنتهي بعلامة استفهام إذن هي ماذا؟ جملة استفهامية. وبالفرنسية؟ phrase interrogative. Très bien. إذن نلاحظ أولا هناك هنا الجملة تبدأ ب la majuscule. le T هو عبارة عن la majuscule. كل جملة نبتدئ بها نبتدئ بلا majuscule أي الحجم الكبير. Tu es de quelle famille؟ هنا عبارة عن سؤال. إذن c'est une phrase interrogative. Je suis le fils de عبد الرحمن le boulanger. بماذا أجابه بشير؟ أجابه بشير بأن أنا هو ابن عبد الرحمن الخباز. جيد. Quel âge as-tu؟ ما هو عمرك؟ ممتاز. ما هو عمرك؟ ماذا أجابه؟ عندي 17 سنة وأنا في الثانوية. نعم. اقرأها بالفرنسية. J'ai 17 ans et je suis au lycée. Très bien, جيد. Donne l'infinitif des verbes soulignés. هنا نلاحظ أن le verbe. ما هو le verbe؟ هو الفعل. نعم. كيف يمكن أن نعرف أنه فعل؟ يمكن أن نعرف أنه فعل لأننا يمكننا أن نحوله. يمكننا أن نقوم بصرفه. وأيضا ما هو الفعل؟ ما هو شيء نقوم به. جيد. هو شيء نقوم به. le verbe إذن هو الفعل. une action. quand on fait une action عندما نقوم بشيء هو عبارة عن فعل. وهنا نلاحظ أن الفعل il est souligné مسطر. اذكر كل الأفعال المسطرة. الأفعال المسطرة هي لا في النص في الفقرة. tu es je suis. لا الفعل فقط. لا تذكر le pronom. le pronom ne le dit pas. tu dis juste le verbe. Et très bien. suis a et. très bien. نسيت أم لم تنسى؟ suis. très bien. إذن عندنا le verbe est, le verbe suis, le verbe a, le verbe est et le verbe suis. هي الأفعال المسطرة. À quelles personnes sont-ils employés؟ ما هي الأشخاص المذكورة هنا؟ ما هي الضمائر المستعملة؟ الأشخاص المذكورة في النص هي عبد الرحمن. لا الضمائر التي استعملناها من أجل صرف الفعل. tu, je, très bien. j'ai, je. إذن نسيت دائما تنسى. suis. non tu في الجملة الأولى. je
في الجملة الثانية. tu في الجملة الثالثة. جي apostrophe في الجملة الرابعة ومعها je. نعم هنا ذكرنا كل الضمائر. les pronoms ça s'appelle les pronoms personnels. جيد. quelles sont les personnes qui manquent à ton avis? quelles sont les personnes؟ ما هي الضمائر التي غير موجودة لم تذكر؟ il, Mhm. elle, Mhm. nous, Mhm. vous, نعم il pluriel نعم et elle pluriel. نعم. ونسيت دائما تنسى. nous قلته لم تقله. المهم je retiens أتذكر le verbe être الفعل يكون est conjugué à la première et à la deuxième personne du singulier. هو مصرف conjugué معناه أننا صرفناه la première et la deuxième personne du singulier للضمير الأول والثاني المفرد. le singulier ça veut dire مفرد. نعطي مثال. اقرأ. Exemple, je suis au lycée. Mhm. Tu es le fils de quelle famille? عندما نقرأ سؤال كيف نقرأه؟ Tu es le fils de quelle famille? فوالا جيد. عندما نقرأ سؤال يجب أن نحس أنه سؤال. Tu es le fils de quelle famille? Le verbe avoir est conjugué à la première et à la deuxième personne du singulier. إذن هنا أيضا الفعل أمتلك conjugué أي صرفناه للضمير الأول والثاني في المفرد. وهنا المثال. Exemple, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. جيد. هنا السؤال والجواب. une phrase interrogative لوجود ماذا؟ لوجود علامة الاستفهام. c'est le point. Le point d'interrogatif. interrogation. le point d'interrogation. j'ai 17 ans. هذه الجملة تنتهي بماذا؟ هذه الجملة تنتهي بعلامة استفهام. انظر إلى الكتاب. Quel âge as-tu? نعم هنا تنتهي بعلامة استفهام. ركز معي. إذن j'ai 17 ans. j'ai 17 ans تنتهي بماذا؟ تنتهي بنقطة. جيد. تنتهي بنقطة. إذن هي ماذا؟ هي جملة خبرية. نعم. وكيف نقول لها بالفرنسية؟ une phrase déclarative. جيد. une phrase déclarative. les formes verbales أي الأشكال الفعلية du verbe être et avoir الفعل يكون ويملك sont les suivantes. هي كالتالي. être تفضل. être je, tu, suis, je suis, non. tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. جيد. الآن le verbe avoir أي يملك. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. جيد. الآن أتمرن. mets au présent les verbes entre parenthèses. ما هي؟ هل تقرأ أو أقرأ؟ تقرأ. هاي. mets au présent les verbes entre parenthèses. أكمل. nous, avoir, une jolie maison. Elle, être, très grande. Mon frère, avoir une chambre au premier étage.
quand à mes هنا quand à on fait la liaison quand à أي نربط quant à mes parents, ils être au fond du couloir. Nous être heureux de vivre dans notre maison. نعم إذا mais au présent أي سنحول الأفعال الموجودة بين قوسين إلى الحاضر. nous ماذا نقول؟ Nous نعم ماذا نقول في الحاضر au présent؟ nous avons. Très bien. Nous avons هنا أيضا نقوم بالربط لأن الفعل يبدأ بune voyelle avant يبدأ بالأ ونو ينتهي بS. عندما ينتهي بS والفعل يبدأ بأ une voyelle une consonne. La consonne c'est le S. نقوم بالربط نقوم la liaison. Nous avons une jolie maison. Une jolie maison أي منزل. أي منزل. منزل كيف هو هذا المنزل؟ كبير. جميل وليس كبير. Une jolie maison. Elle être très grande. هنا grande ça veut dire هذا البيت كبير. إذن قم بالصرف conjugue le verbe être. Elle sera. Elle sera c'est le futur. Et le présent, comment on dit? Elle est, bon, j'ai donné la réponse, elle est très grande. إنها كبيرة. هنا نقوم بوصف هذا المنزل. Mon frère avoir une chambre au premier étage. إذن أخي لديه غرفة في الطابق الأول. جيد. قم بالصرف حتى وإن تخطئ لا بأس. Mon frère aura une chambre au premier étage. إنك تقوم بالصرف دائما إلى المستقبل. لا نقوم بالصرف في الحاضر الآن. إذا ماذا نقول؟ mon frère a il a. mon frère نستطيع أن le remplacer par il. إذا نقول il a une chambre au premier étage. mon frère on dit pas premier étage يعني on dit premier étage. mon frère a une chambre au premier étage. Point. Continue. Quant à mes parents. Quant à mes parents. كيف نترجم quant à mes parents؟ أما والدي. أما والدي il être au fond du couloir. إذن غرفتهم أين موجودة؟ في آخر الكولوار. كيفاش يقولوا له؟ الرواق. نعم. في آخر الرواق. إذن il conjugue. Essaye de conjuguer. Ils sont. Voilà. Ils sont au fond du couloir. Continue. نحن. نعم. سنكون سعداء من العيش في للعيش في هذا المنزل. في منزلنا. نعم. Nous conjugue maintenant en français s'il te plaît. Nous sommes heureux de vivre dans notre maison. جيد. هنا قمت بالصرف في الحاضر ليس في المستقبل. Continue. Tu avoir une tortue. Une tortue. Tu être son seul ami. الآن ركز. يجب أن تقوم بالصرف في الحاضر. Il faut conjuguer au présent. Attention, tu fais attention, tu réfléchis un peu et tu donnes la réponse.
Tu as une tortue. Très bien. Tu es son seul ami. Voilà, c'est très bien. عند التركيز نجد الإجابة. C'est l'été. J'avoue, J apostrophe. Avoir, champ, chaud. chaud. Je être au bord de la mer. C'est l'été. إنه الصيف. سأحس بالحر وسأكون على شاطئ البحر. إذن قم بالصرف. conjugue la phrase. C'est l'été. ركز. J'ai chaud. Je suis au bord de la mer. جيد. Vous avoir de la chance. لديكم الحظ. جيد. Votre fils être obéissant. Votre non ترجم أولا. Votre fils ابنكم مطيع. Vous et votre fils est obéissant. نعم نترجم أولا ثم سنجيب. d'accord. Vous être fier de lui. أنتم فخورين به. جيد. Vous avoir de la chance. ماذا نقول؟ أنتم vous réfléchis. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Pourquoi on a dit vous avez, on n'a pas dit vous avez? Vous avez parce qu'il y a la liaison. La liaison, vous se termine avec S et avez commence par une voyelle A. Quand il y a la consonne S et une voyelle, n'importe quelle voyelle, O, A, U, on fait la liaison. Alors on dit vous avez de la chance. Votre fils, continue. Votre fils ما به est obéissant. est obéissant. جيد. Vous serez. Non, toujours le futur. Tu fais toujours des erreurs. Vous êtes. Vous êtes. Fier de lui. Qu'est-ce que tu remarques? Vous êtes. Il y a la liaison. Pourquoi? Parce qu'il y a une voyelle qui est après le S. Oui, c'est quoi cette voyelle? Le E. Très bien. إذن انتهينا بالنسبة لهذه الصفحة. كان معي ابني الذي لم أحضره بالنسبة لهذا الدرس، وكان ما حبش يعني يدير معايا هذا الفيديو لأنه كان خايف. قال لي نفزدها لك، بصح حكمته راه تري بيان، دار تري بيان، ونشكرو نشكرو لأنه شارك معايا. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، مع انه حشمان من الحشمه نسى بزاف حوايج، بصح معليش. بالتوفيق للجميع وسلام. هكذا باش يشوفوا حتى التلاميذ الاولاد ديالكم باللي الناس كامل تغلط، لكن المهم انهم يصحوا الخطا ديالهم ويتعلموا من الخطا ديالهم. هكذا مالا نخليكم. سلام.